थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ अनाउंसमेंट। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप शो के अंदर कॉल करते हैं तो प्लीज़ आप टीवी पे ध्यान ना दें, बिकॉज़ कुछ लोग टीवी पे अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि लाइव कॉल और टीवी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, टाइम लैप्स होता है, तो फिर बात रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो आप प्लीज़ ध्यान दें टेलीफोन कॉल के ऊपर, मुझसे सवाल पूछें और टीवी पे जवाब सुन लें। उसके अलावा थैंक यू सो मच जो लोग शो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और प्लीज़ करते रहें। एक छोटी सी चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने एप्लीकेशन तो डाल दी है लेकिन हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो अगर आप मेरा पुराना शो देख रहे हैं, और मैंने IDV के ऊपर एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी दिखाई है लोगों को, ताकि उनको पता चले कि जो IDV सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन होम ऑफिस अब आपको ईमेल भेज रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारा लिंक है IDV सॉफ्टवेयर का, इस सॉफ्टवेयर को आप अपलोड करके टेलीफोन से अपनी तस्वीरें लेके आप जमा करा सकते हैं। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, वो भी आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू तस्वीरें लेके जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको स्कैन करके आप अपना इंटरनेट को यूज़ करते हुए, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए डायरेक्ट उनकी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर पे वो डॉक्यूमेंट्स कुछ अरसे बाद शो हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी। और आई थिंक रादर देन गोइंग फॉर अपॉइंटमेंट्स, इस सॉफ्टवेयर की सहूलत को आप बिल्कुल यूज़ करें, बिकॉज इससे आई थिंक क्योंकि ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन सब कुछ है, तो उम्मीद यही की जाती है कि इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। दैट द उम्मीद यही है, और आई थिंक होना भी इसी तरह से चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो लोग एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं जिन्होंने पेशेंटली वेट किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने 2008 में इस कंट्री में आया। जी। फिर मेरा एक यूरोपियन नेशनल के साथ मेरा 2 बच्चे हुआ, ट्विंस हुआ जी। कैस्पर और तमारा। फिर मैंने अप्लाई किया और मेरे को दिया फैमिली मेंबर ऑफ EA नेशनल जी। 5 साल के लिए दिया। जी। फिर जब 5 साल खत्म हो गया, मैंने अप्लाई किया, मेरे को पेरेंट 10 इयर्स प्राइवेट लाइफ रूट पे 2.5 इयर्स करके दिया, उसमें 5 साल हो गया। सो मेरा बेटा और बेटी 7 साल हो जाएगा दिसंबर में। क्या मैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, अभी आपके पास इंडेफिनिट है या नहीं है? इंडेफिनिट नहीं है। ओके ओके। और आपने कहा आपके बच्चे यूरोपियन है? प्राइवेट 10 ईयर प्राइवेट रूट है। ओके, लेकिन आपने कहा आपकी शादी यूरोपियन नेशनल से हुई हुई है? पहले था 5 साल की था जी।
ओके वो जब खत्म हो गया मैंने अप्लाई किया, फिर मेरे को 2.5 years करके दिया। ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मेरे ख्याल से हुआ ये है, जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि आप EU रेगुलेशन से हट के फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर आ गए, जिनको अपेंडिक्स दे FM दिया जी, बोलते हैं। 10 ठीक years है, छूट की दे दिया जी। देखिए उसमें मैं आपको दो बातें बता दूं। एक तो आपसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आज किसी ने मुझसे अलग भी बात की थी उसके ऊपर, तो मैं जिक्र कर दूं कि जब आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, मीनिंग क्वालिफाइंग चिल्ड्रन के ऊपर, तो रिक्वायरमेंट जी। ये होती है कि या वो आपको 5 अरे ईयर सर रूट मैं पे डाल। फोन रख दूं आपके टीवी पे बोले? जी बिल्कुल, मैंने ये रिक्वेस्ट पहले भी की थी, फ़ोन रखते हैं। तो जो लोग पेरेंट रूट पे अप्लाई करते हैं, पहली तो बात है पेरेंट रूट पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइंग चाइल्ड होना चाहिए आपका। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड की डिस्क्रिप्शन यही है कि वो बच्चा जिसको यहाँ 7 साल हो गए हों, या जो बच्चा ब्रिटिश है। लेकिन जब आप चले जाते हैं चाइल्ड बेसिस के ऊपर, पेरेंट के तौर पे, पेरेंट रूट जिसे कहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या 10 साल के रूट पे होते हैं या 5 ईयर के रूट पे होते हैं। मुझसे किसी ने असल में आज पूछा था कि तारिक भाई, जब हम 5 ईयर के रूट पे जाने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश टेस्ट के अलावा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट 18,600 की है। जबकि जब आप पेरेंट रूट पे 5 ईयर रूट पे जाने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश टेस्ट के साथ जो आपकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो एडिक्वेट मेंटेनेंस है, यानी कि 18,600 नहीं, एडिक्वेट मेंटेनेंस है। बट एनीवे, तो मुझे ये नहीं पता कि आपको उन्होंने 5 ईयर रूट पे डाला है या 10 ईयर रूट पे डाला है। तो अगर आपको 10 ईयर रूट पे डाला है तो आपने 4 एक्सटेंशंस लेनी है और फिर आपको इंडेफिनिट मिलेगा। अगर 5 ईयर रूट पे डाला है तो 2 एक्सटेंशंस लेनी है और फिर आपको इंडेफिनिट मिलेगा। एक दफ़ा जब आपको इंडेफिनिट मिल जाता है तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ता है बिफोर मेकिंग अ नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन। वो सिर्फ वो लोग इमीडिएटली इंडेफिनिट हासिल करके एप्लीकेशन डाल सकते हैं नेचुरलाइजेशन की जिनके स्पाउस ब्रिटिश हों। तो आपने जिस तरह कहा कि अब आपके स्पाउस नहीं हैं, आप सेपरेट हो गए हैं, यू नॉट मैरिड विद हर एनी मोर, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और 1 साल के बाद आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस स्टेप को कहते हैं नेचुरलाइजेशन। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हों, गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट जो नेचुरलाइजेशन की है, मेनली वही रिक्वायरमेंट होती है, वो आप फुलफ़िल करें, ऑब्वियसली इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन द UK के अलावा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो हेलो। जी, शो में मिला दिएगा। जी जी, आप लाइव हैं शो में, अपना सवाल पूछ लें और जवाब टीवी पे सुन लें। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो क्वेश्चन थे जी कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरी फैमिली को यहाँ पर 5 ईयर रूट पे सेटलमेंट वीज़ा मिला था। पहला उनका 2.5 साल का वीज़ा हो चुका है, अब मुझे उनका इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है जी और उनके 5 साल कंप्लीट होते हैं 4 मार्च 2021 में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आया मैं 28 दिन पहले यानी 4 मार्च 28 दिन पहले मैं इनका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा बेटा जो उनसे है वो 22 ईयर्स का होगा और बेटी मेरी 18 प्लस की होगी। तो लास्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई किया था तो उन्होंने कहा था आप तीनों का वीज़ा इकट्ठा अप्लाई करें। तो अभी भी मुझे इन तीनों का वीज़ा क्या इकट्ठा ही अप्लाई करना है इंडेफिनिट के लिए? ये दो कुछ जवाब दे दीजिए प्लीज़। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। देखिए वो क्वालिफाइंग पीरियड मेरे ख्याल से उनका इन लाइन हो गया, शायद इसलिए होम ऑफिस ने आपको बोला है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि 60 मंथ्स आपको स्पाउस वीज़ा के ऊपर होना होता है, फिर आप और आपके डिपेंडेंट्स का क्वालिफाइंग पीरियड अगर साथ हो जाए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिल्कुल जिस तरह 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर होता है कि जो लास्ट 28 डेज़ हैं उनको ये लोग ग्रेस पीरियड बोलते हैं, यानी कि अगर एज लॉन्ग एज आपके पास वैलिड वीज़ा है और अभी आपके आखिरी 28 डेज़ रह गए हैं रिक्वायर्ड पीरियड को पूरा करने के लिए, तो आप बिल्कुल उस पीरियड के अंदर, जिसको ये ग्रेस पीरियड बोलते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आई थिंक उन्होंने इसलिए आपके डिपेंडेंट्स को बोला है कि उन सालों का क्वालिफाइंग पीरियड साथ ही ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने FLRFP अप्लाई की है अपने बच्चों के बेसिस पे, मेरे 2 ब्रिटिश बच्चे हैं। जी है? जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी सॉरी। इट्स बीन लाइक 6 मंथ्स मैंने अप्लाई किया था और मैं सिंगल मदर हूँ जी। और अभी तक मुझे कोई भी आंसर नहीं आया उनकी तरफ से। हालांकि दो बार मैंने उनको पूछा भी है ईमेल करके कि मेरे केस की क्या रिजल्ट्स हैं या कितनी देर में आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो मुझे अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है विद माई 2 किड्स। तो मैं किस तरह से उनसे कांटेक्ट करूं कि वो जो है वो मेरे एटलीस्ट केस का कुछ ना कुछ रिप्लाई करें कि मैं कोई जॉब वगैरह भी कर सकूं, बिकॉज मैंने केस अप्लाई करने से पहले जॉब छोड़ दी थी 1 मंथ पहले। ओके, और ये आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन है? नहीं, मैंने अब फर्स्ट टाइम अपने ब्रिटिश बच्चों की बेस के ऊपर ओके, अप्लाई फर्स्ट टाइम किया अप्लाई है कर, नो FLRFP। प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए मैम, होम ऑफिस अगर बहुत टाइम लगा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स सिचुएशन जिस तरह आपकी है कि आप सिंगल मदर हैं, तो फिर लाजमी आपको अपने MP से बात करनी चाहिए। और आजकल ज़ाहिर बात है MPs कोरोना वायरस की वजह से इन पर्सन नहीं मिल रहे, लेकिन वैसे भी MPs प्रेफर करते हैं या उनके ऑफिस स्टाफ प्रेफर करता है कि आप उनसे ईमेल पे रब्ता करें। तो फाइंड माई MP जाके उनकी ईमेल निकालें, उनको अपने पूरा एप्लीकेशन के रेफरेंस दें, सारी डिटेल्स दें और उनको बोलें कि प्लीज़ मेरी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और उनको बोलें कि होम ऑफिस को चेस करें। एक बात मैं आपके लिए नहीं, सारों के लिए कह रहा हूँ, स्पेशली जो सिंगल मदर्स होती हैं, मैं कभी कभी उनकी एप्लीकेशंस देखता हूँ, उनके पास वीज़े होते हैं, बट मुझे ये नहीं समझ आती कि उन्होंने रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड क्यों नहीं अप्लाई किया। अगर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी फाइनेंशियल नेसेसिटीज़, एसेंशियल लिविंग नीड्स को मीट करते हुए, बिकॉज सारी बात है जॉब भी अगर कोई मिल रही है, कभी कभी उस कैपेसिटी की जॉब नहीं होती कि वो प्राइवेट अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकें। तो दैट इज़ समथिंग फॉर यू टू कंसिडर कि अगर वो आपको वीज़ा इंशाल्लाह ताला देंगे, बिकॉज आपके बच्चे ब्रिटिश हैं एंड आई होप द डीम इट इज़ अनरीजनेबल फॉर योर चिल्ड्रन टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपको वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं देते तो आपको सीरियसली उस एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। बट अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है, यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। ये मैंने वैसे इसलिए लोगों को बोला है क्योंकि मैं देखता हूँ जिन लोगों को ज़रूरत होनी चाहिए पब्लिक फ़ंड्स की, लेकिन उन्होंने कभी एप्लीकेशन नहीं डाली होती, इस डर से कि जी अगर हम पब्लिक फ़ंड के लिए मांगेंगे हमारी शायद एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, जबकि एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी मुझे बच्चों के बेस पे 2.5 की लीव टू वुमेन मिला है। मेरा बेटा जो है वो इधर ही बॉर्न हुआ है, अभी वो 10 साल का होने वाला। तो मुझे जो है उसके पास ऑब्वियसली कोई पासपोर्ट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का ही है, लेकिन उसका मैं डायरेक्टली ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ या मैं उसको वो एज अ ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर करवाना पड़ेगा? मैं प्लीज आप टीवी में सुनती हूँ आपका आंसर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। देखिए ब्रिटिश पासपोर्ट सिर्फ वो बच्चे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जो ब्रिटिश एट बर्थ हो। उसके बाद हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, स्पेशली जो बच्चे पैदा हों इस मुल्क में और उनको 10 साल हो जाएं और वो इस बेसिस के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हैं कि वो इस मुल्क में 10 साल रहे हैं आफ्टर बर्थ कंटिन्यूसली, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन होती है। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाए वो एक सर्टिफिकेट देते हैं जो कहते हैं कि जी इस डेट से ये बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न है। फिर उस सर्टिफिकेट को हासिल करके आप बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आप बच्चे का डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर बच्चा पैदाइश पे ब्रिटिश नहीं है, बाद में कोई चीज़ें वालिदैन के साथ हुई या बच्चे के साथ हुई जिसकी वजह से बच्चा ब्रिटिश अब हो गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो ब्रिटिश बना है बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शंस हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रजिस्टर करने के फॉर अ चाइल्ड एज ए ब्रिटिश सिटीज़न। तो वो फिर पहले आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाएं। हेलो जी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, अपना सवाल पूछ रहे हैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी मिस्टर तारिक से बात करनी थी। जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब दे देता हूँ। ओके, हेलो। हाँ जी, मुझे ना अपने ब्रदर के बारे में पूछना था मिस्टर तारिक। जी, जी। वो इस समय पोलैंड में है। उसके पास इंडियन पासपोर्ट है अभी, but he's getting married to a Polish national. And she's been here in the UK a few times. She's registered with the NHS but never worked here. करना था, can she still come like by December and apply for the pre-settled status? And if she can, how can my brother apply as well? Because he's still got the national D visa, which is just to stay there. He's got 2 years visa. So I just wanted to know this, if she can come before December, and how can he apply if she decides and if he can. All right. Thank you. Thank you, ma'am. I mean, there are two ways. I mean, first of all, obviously, congratulations, and they should get married in Poland because both of them are Poland. And as far as EU settlement scheme is concerned, obviously, these are for those EU citizens who want to make UK as their home. So obviously, I think my understanding from your conversation is the idea is for your sister-in-law to start living in the UK. So there are two options available to her. Option number one, she can come on her own, make the EU settlement application, while her husband can make the entry clearance application for EU family member. Or they can come together, because normally when an EU national is bringing his or her spouse, there is a policy by the border enforcement that they do not stop the spouse at the border. So she can bring her husband with her as long as they're legally married and they have the paperwork to prove to the border enforcement officer, because the regulation policy states, and the regulation state, that if there is at the border a EU citizen and they are coming over here to start work, you have to allow their spouse to come with them. They normally give them a 3-month visa, and when both of them are here, they can even make an application under the EU settlement scheme once they're in this country. So it's always better for them to get married in Poland, and then she can literally bring her spouse with her over here, and then immediately, as soon as she starts a job, even before starting a job, they can both apply for EU settlement scheme. थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना सवाल पूछ लें और मैं ब्रेक के बाद आपको जवाब दे दूंगा। जी, मेरा सवाल ये है कि दो एक्चुअल 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके। कोशिश करती हूँ जल्दी से पूछ लूँ, चाहे आप ब्रेक में मेरे क्वेश्चन सुन लीजिएगा प्लीज। ओके। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी फर्स्ट डे प्रीमियम सर्विस जो है, फास्ट सर्विस, वो खत्म है। अगर इन दिनों में कोई एप्लीकेशन जाती है तो उसका कोई रफली कोई आइडिया कितने महीनों बाद जवाब आएगा? और सेकंड, एक्चुअल पेरेंटिंग रूट पे ये 2 वीजे ऑलरेडी मिल चुके हैं और तीसरा वीजा जो है वो क्यू है। आफ्टर 2 वीक्स 28 days वी हैव टू सेंड द एप्लीकेशन। तो उसमें ये है कि 2 वीजे ऑलरेडी, तीसरा वीजा जा रहे हैं, उसमें कितनी फीस लगेगी, मेडिकल फीस कितनी है और वीजे कितनी है, प्लस जो भी एप्लीकेशन कितनी है, और उसके साथ कौन कौन सी चीजें जानी है। वही माँ की पेज हैं कि 1 वीक आप मिल सकते हो। वो जो बेटी है वो ब्रिटिश है, तो माँ जो है वो स्कॉटिश है। तो नंबर 3 उसके सवाल, जो प्रूफ हैं, कुछ जो भी आप रफली थोड़ा बहुत आप गाइडलाइन दे सके प्लीज। ओके। और नंबर 3 सवाल, या बस यही 2 थे? ये 2 हैं। एक 1 डे प्रीमियम वाला। डोंट वरी, मैंने दोनों सुन लिए। अब ब्रेक पे हमें जाने दें, क्योंकि मुझे कान में बार बार बोला जा रहा है। ब्रेक पे आके सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा, फिर मैं कोई और कॉल्स लूँगा। जाने से पहले जो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू सो मच, सोशल मीडिया पे आप लोगों को शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। कीप डूइंग दैट, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, और इंशाल्लाह ताला ब्रेक से वापस आके I'll first answer this question, then we will inshallah ta'ala try to take some more calls. So see you on the other end of the break. Allah Hafiz.
West London Solicitors. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं in the areas of immigration, asylum and nationality issues, business rate disputes, housing benefit and tax credit issues. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कॉल किया, उनके दो सवाल थे. पहला तो ये कि आजकल जो एप्लीकेशन डल रही हैं, बिकॉज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से प्रीमियम सर्विस अब लोग नहीं दे रहे, सेम डे सर्विस होम ऑफिस वाले, तो आजकल टाइम कितना लग रहा है. तो नॉर्मली 3 to 4 months, क्योंकि अब होम ऑफिस ने जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, स्पेशली IDV सॉफ्टवेयर का, तो देखने में आया है कि IDV सॉफ्टवेयर के थ्रू डिसीजंस जल्दी आ रहे हैं. मैंने से जल्दी आ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कहते हैं वो जितना टाइम हो गया, यकीन करें पुराने ज़माने में पेपर एप्लीकेशन पे जितना टाइम लगता था उससे कम लग रहा है ये IDV एप्लीकेशंस के अंदर. और ज़ाहिर बात है कि आपने इसका भी ख्याल रखना है कि होम ऑफिस के ऑफिसेज़ हर जगह फैले हुए हैं और कोरोना वायरस अभी पॉकेट्स की तरह अक्सर शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. और कुछ लोग फिर आज शेफील्ड में उनका कोई दफ्तर है, मे बी 20 स्टाफ अगर सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी मे बी, मैं नहीं अगर आज कर रहे होंगे, जनरली सही, तो उसकी वजह से काफ़ी हैज़र्ड चीज़ें इस वक्त हो रही हैं हर जगह. तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए. बट नॉर्मली 3 to 4 months में आ जाता है ये IDV. लेकिन उस महीने में 3 to 4 में स्पेशली मार्च अप्रैल का महीना ना डालें, बिकॉज लिटरली मार्च में सब कुछ बंद था. फिर आपने बोला कि अगर बच्चे की बेस के ऊपर एक्सटेंशन है, तो एक बात का याद रखिए कि जब बच्चों की बेस पे आपको वीज़ा मिलता है तो इसलिए मिल रहा है कि आपका पेरेंटल राइट्स हैं बच्चों के ऊपर, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे, क्योंकि अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली पेरेंटल राइट्स और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. अगर बच्चे आपके साथ नहीं रहते, कहीं तीसरे घर में रहते हैं, दूसरे घर में रहते हैं, तो फिर आपको चाइल्ड कांटेक्ट ऑर्डर, आप मेंटेन बच्चों से कांटेक्ट किया हुआ है, वो एविडेंसेस आपको लगा के देने चाहिए. और उसमें तस्वीरें सबसे अच्छी होती हैं, उन पे डेटे वगैरह ऊपर लिखा करें. और जो पार्टनर हैं आपके एक्स या जिस तरह भी आपकी अरेंजमेंट है, या जो लीगल गार्डियन है बच्चों के, वो भी लेटर दें. तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई बच्चों से आप रेगुलर मिल रहे हैं. लेकिन अक्सर देखने में आया इन प्रैक्टिस के लीगल गार्डियंस जो बच्चों के होते हैं, पार्टनर्स, आप एक्स पार्टनर्स आपकी हेल्प नहीं करना चाहते. नॉट अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज जो बच्चे को आपने चीज़ें ख़रीद के दी हैं, पैसे ट्रांसफ़र करके दिए हैं और रेगुलर जो आप मिल रहे हैं, उसका फ़ोटो एविडेंस और टेक्स्ट मैसेजेस का संभाल के रखें. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम भाई तारक. वालेकुम अस्सलाम. अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तारक भाई, एक इंफॉर्मेशन छोटी सी चाहिए थी से. जी जी बोलें. ये पूछना है कि यूरोपियन नेशनल को पाकिस्तान से अपने भाई बुलाने के लिए उनकी जानब से 6 महीने की एक्सटेंड टाइम, 30 जून तक अब हमें हमारे पास टाइम होगा 2021 तक. सॉरी ओके, आपकी थोड़ी सी हमने सुना कि 6 महीने का टाइम दिया गया मजीद. पाकिस्तान से हम कोई भी यूरोपियन नेशनल अपना बहन भाई बुला सकते हैं. ऑलराइट. देखिए, जो मुझे पॉलिसी जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को बोला है कि वो अगर एग्जिस्ट करती है आपकी रिलेशनशिप तो वो आ सकते हैं 6 महीने के ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के अंदर. लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, अनलेस आई एम रॉन्ग, आई डू अपोलोजाइज, मैं दोबारा पॉलिसी पढ़ी नहीं है, आप मुझसे बाद में रब्ता करें, मैं दोबारा पढ़ लूँ. लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिसी की, अगेन जो मैंने पढ़ी, थोड़ा टाइम हो गया, आई डू अपोलोजाइज अगर मैं गलत बयानी कर जाऊँ, मैं दोबारा चेक कर लूँगा अगर आप मुझसे बाद में रब्ता करें. लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर हैं आपके, मीनिंग बच्चे एंड हस्बैंड या वाइफ एंड बच्चे, अगर वो रिलेशनशिप आपकी एग्जिस्ट करती है, शादी वादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए दिसंबर से पहले, तो जून 2021 तक आप उनको बाद में भी ला सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप अगर यहाँ सेटल्ड हैं. लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं उनको आपको यहाँ अप्लाई करवाना पड़ेगा या लाना पड़ेगा दिसंबर 20 से पहले.
That is what my understanding of the policy is. وہ جو انہوں نے ایکسٹینشن ٹرانزیشنل 6 مہینے کی دی ہے وہ ڈائریکٹ فیملی ممبرس کو دی ہے, ناٹ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرس. اگین لائک اے سیڈ کہ جب میں نے پالیسی پڑھی ہے تو دس واز مائی انڈرسٹینڈنگ انلیس میں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ ٹو یو سر. سر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ فری میں انفارمیشن ملتی ہے. بہت مہربانی سر. 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے آپ کے ہو گئے. آپ بتائیں سر. میرے 2 کوسچن ہے سر. جی. میرے پاس نارملی آئی ایم یورپین نیشنل. جی. میں لندن میں ہوں. جی. یہیں کام کرتا ہوں. میں ایک تو بات پہلا کوسچن یہ ہے کہ میں نے وہ جو فری اسٹیٹس اپلائی کیا تھا وہ آج 4 مہینے ہو گئے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں آیا. اگر جو ہم آن لائن چیک کرتے ہیں وہ شو کرتا ہے جو پروسیس میں ہے. جی. ایک تو جی. دوسرا میں اپنی وائف کو اسپانسر کیا, وہ اس کا 1 مہینہ ہو گیا. اس کی ای میل آئی تھی کہ اپلائی کرنے کے دوسرے دن بعد کہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے اٹیچڈ. پھر وہ بھی بھیج دیا انہوں نے. کیا آپ کا جو اپلیکیشن ہے نوٹ اسٹیٹ فارورڈ, تو آپ کو ٹائم لگے گا تھوڑا. آپ یہ بتائیے کیا کریں, ہم ویٹ کریں جہاں کوئی اور ان کو اپلیکیشن ڈالیں یا فون کریں؟ یہ میرے 2 کوسچن ہیں. پلیز. آپ کی وائف کدھر ہیں اس وقت؟ ہاں جی. آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں, وہ دبئی میں ہے, دبئی سے اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے, نو پرابلم. انٹری کلیئرنس کے. اوکے, تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہوم آفس وہ اسٹینڈرڈ لیٹر کیوں بھیجتا ہے. بیکاز EU ریگولیشن کے اندر ہوم آفس کا ایک پرومس ہے سارے EU نیشنلز سے کہ ہم 6 مہینے کے اندر آپ کی اپلیکیشن کا ڈیسیجن آپ کو دیں گے. تو کبھی کبھی جب ان کو نظر آ جاتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر وہ اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ پھر آپ کو ایک میں اس کو اسٹینڈرڈ لیٹر بولتا ہوں بیکاز ہر لیٹر میں وہی انگلش یوز ہوتی ہے کہ جی کمپلیکس کیس ہے تو ہم ٹائم فریمز کے اندر اس لیٹر کو نہیں کر سکتے اس کیس کو. ان ادر ورڈز وہ آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ ان 6 مہینے کے اندر ہم اس کا ڈیسیجن نہیں دیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو بالکل اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی کو بولیں کہ جی ہوم آفس کو خط لکھیں کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل کہ وہ اتنا ٹائم لے رہے ہیں, میرا کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹائم لے رہے ہیں, کوئی کمپلیکس کیس نہیں ہے, میرا اسٹریٹ فارورڈ میٹر ہے, میں ادھر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہوں, یہ میری وائف ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے میری نظر میں. تو آئی ڈو ناٹ نو ہوم آفس اس کیس کو کمپلیکیٹڈ کیوں بول رہا ہے. تو آپ بالکل اپنے ایم پی سے جا کے وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا بول سکتے ہیں, گلا کر سکتے ہیں کہ جی نہیں میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور مجھے جلدی ڈیسیجن چاہیے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, میں نے بھی نوٹ کیا بیکاز ہوم آفس خود ان کی اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی جائیں یا آپ ان کی EU سیٹلمنٹ اسکیم کی رنگ کریں نمبر کو تو وہ یہی بولتے ہیں کہ جی ہم 5 ڈیز میں ورکنگ ڈیز میں آپ کا ڈیسیجن دیں گے. اگر وہ کمپلیکس کیس ہے تو کیس ورکر ٹیم تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگائے گی. اور اس کے اندر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا 6 مہینے سے کیس پڑا ہوا ہے جس کی مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. بیکاز اگر آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے تو ان کو آپ کو رابطہ کرنا چاہیے اور آپ کو وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے چاہیے. تو میرے خیال سے اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ جی ہوم آفس سے رابطہ کریں اور ان سے بتائیں اور پوچھیں کہ جی میرے اسٹیٹس کا کیا ہوا. اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ امپلائرز تو میں نے دیکھے ہیں دے آر ریزنیبل, ان کو پتہ ہے کہ امپلائر چیکنگ سروس استعمال کرنی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا ورک رائٹ ہے یا نہیں. لیکن کافی لوگ جو کیب ہولڈرز ہیں, بیج ہولڈرز ہیں اور سیکیورٹی کی جابیں کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جابیں کرتے ہیں, اگر آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے اکثر دیکھا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی آرگنائزیشنز بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں ویزا چاہیے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہوم آفس کو پش کریں اس بات کے اوپر اگر آپ ان میں سے کسی ایک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کہ بھی دیکھو کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل ویسی اسکیس جابیں ہیں, میری یہ بھی جاب چلی جائے گی ہاتھ سے اگر آپ نے اور ٹائم لگایا. تو یو کیڈ ایکچولی پش دا ہوم آفس اپنے ایم پی کے تھرو. ہوم آفس کو دیکھیں ڈائریکٹ خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایم پی کے تھرو پریشر ڈالیں گے بیکاز ایم پی کا جواب ہوم آفس لازمی دیتا ہے. اینڈ آف کورس یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کی ٹرمز آپ کے ایم پی کے ساتھ کیسی ہیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. ہلو طارق بھائی. جی طارق بھائی میرے 3 کوشچن ہیں, میں نے جی پوچھیے. سر پہلا یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ, میں نے
करवाया था कि मेरा नहीं आया, काफ़ी देर हो गई है। मैंने अक्टूबर में लास्ट ईयर बायोमेट्रिक करवाया था, तो मैंने अपने एमपीए से भी कांटेक्ट, एमपीए ने भी कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। आज भी मैंने सुबह उनको कॉल की, उन्होंने 1 महीना हो गया उसको ईमेल किए हुए, और कॉल भी करता हूँ तकरीबन वीक में 1 दफ़ा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई और हल बताने इसके लिए, अगर एमपीए भी नहीं कर रहा तो, क्योंकि बायोमेट्रिक हुई थी मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर में। और सेकेंडली मैंने आपसे पूछा था डॉक्यूमेंट्स रिटर्न मंगवाने के लिए, मुझे अपने बच्चों की रेड बुक मैंने वहाँ भेज दी हुई है होम ऑफिस में, वो मैंने मंगवाने के लिए किया था। मैंने फॉर्म फिल किया था रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वाला, तो उसके अंदर मेरा रेफरेंस नंबर आ गया था, और 1 महीना गुजर गया, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया होम ऑफिस की तरफ से, कोई ईमेल कोई कुछ नहीं आया। फिर मैंने एक और फॉर्म दोबारा फिल किया, उसी के ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ था उसी के नीचे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये वाला फॉर्म फिल करना है। फिर मैंने वो फिल करके फिर एक रेफरेंस नंबर जो उन्होंने दिया हुआ था वो मैंने दोबारा डाला, फिर कोई ईमेल नहीं आई। यानी आई नो लक क्या हो रही है कि मैंने हर दफ़ा अप्लाई किया, कोई होम ऑफिस अप्लाई नहीं कर रहा, तो कोई बताए मुझे कि रिप्लाई आ रहा। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा से बताते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं 10 साल के बाद वो बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। एक गलत बयानी आपने कर दी है कि मैंने ये, लेकिन वो मैं बाद में आपको कुछ सवाल में करेक्ट कर दूंगा, लेकिन हाँ बोलें। अच्छा नहीं चले गलत, सॉरी चले मेरे बोलने में हो गई, चले हाँ नहीं लेकिन एनी वो 10 ईयर वाली बात कर लें, 10 ईयर की बात कर लें। कोई बच्चा यहाँ पे जो बोर्न होता है वो 10 साल के बाद अप्लाई करता है, तो अगर मुझे नहीं पता तो मुझे बता दें कि वो बच्चा जो यहाँ पे पैदा होता है तो उसके लिए क्या तरीका कार है, वो जरा दोबारा बता। ओके, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें यार, पहली बात ये है कि मैंने अभी जिस तरह भी अर्ज़ किया आपसे पहले वाले कॉलर को भी, कि डिपेंड करता है कि आपकी एमपी के साथ टर्म्स कैसी हैं। मैं सर्टन एमपीज़ के स्टाफ को जानता हूँ, यकीन करें दे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सर्टन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बहुत डील करता हूँ, मैं एमपीज़ के स्टाफ को जानता हूँ, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एमपी किस तरीके से है, आर दे इंटरेस्टेड इन इमिग्रेशन हेल्पिंग यू आउट। जो सेकंड स्टेज है आपके पास वो यही है कि होम ऑफिस को आप ऑफिशियल कंप्लेन करें। वो एक प्रोसेस है होम ऑफिस कंप्लेन का, वो एक अलग उन्होंने ईमेल आपको दिया हुआ, एक फॉर्म दिया है जिसको आप फिल करके कंप्लेन ऑफिशियली होम ऑफिस को डालते हैं कि जी टाइम बड़ा हो गया, एंड एक्सप्लेन आप अपनी रीजनिंग देते हैं। फिर होम ऑफिस उस कंप्लेन का ऑफिशियल आपको जवाब देती है, और अगर आप उस जवाब से मुतमईन नहीं है तो एक फ़र्दर कंप्लेन है जो एमपी अम्बुड्समैन को जाती है। और देखने में आया है कि जब आप कंप्लेंट्स की तरफ चले जाएं तो होम ऑफिस एकदम थोड़ा ध्यान देना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लीज़ उसको हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल कंप्लेन को ना करें, सिर्फ उस सूरत में करें अगर जेन्युइनली आप पे फाइनेंशियल हार्डशिप आ गई है बिकॉज ऑफ द डिले जो होम ऑफिस कर रहा है। बट जिस तरह मैंने आपको बोला कि 6 मंथ की तो एक्सपेक्टेड डिले है, और कोरोना वायरस वाले टाइम को बीच में से हटा दें, बिकॉज ये भी देखें ना कि ऑलमोस्ट 44-45 डेज़ तक की पूरी कंट्री बंद रही है। उसके बाद अब दोबारा सर्टन एरियाज़ बंद हो गए हैं। तो अपनी आप डिस्क्रेशन अप्लाई करें, और अगर आप चाहते हैं तो अगर एमपी आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो अगली स्टेज है कि आप ऑफिशियली होम ऑफिस को कंप्लेन करें। सेकंड बात आपने बोली, बिल्कुल मैं लोगों को कहता हूं कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट का वही सिलसिला है कि आप ऑनलाइन जाके फिल करें फॉर्म को और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन डाल दें। और फिर नॉर्मली देखने में आया कि होम ऑफिस जेन्युइनली वो डॉक्यूमेंट जल्दी रिटर्न कर देता है। इट्स वेरी अनहेल्पफुल, आपके साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही है कि अभी तक होम ऑफिस ने जवाब नहीं दिया। मैं कभी कभी लोगों को मजाक में कहता हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे शौक़ है थोड़ा मजाक का, बिकॉज लाइफ में हमेशा समझता हूँ ऑलरेडी यार बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो थोड़ा मजाक बंदे को कर लेना चाहिए। तो मैं लोगों को मजाक में कहता हूँ कि होम ऑफिस पंजाब पुलिस की तरह। अब जो लोग पंजाब से हैं, चाहे वो हिंदुस्तान वाला पंजाब हो, इंडिया वाला या पाकिस्तान वाला पंजाब हो, वो हंस रहे होंगे इस वक्त बिकॉज उनको पता है हमारी पंजाब पुलिस दोनों कंट्रीज़ में किस तरह की है। फड़ने पे आए तो इस तरह 4 घंटे में मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, छोड़ने में आए तो सामने से डकैत जा रहा हो मुंह फेर के चाय पीने लगते हैं। तो बस सर पंजाब पुलिस वाली हालत है होम ऑफिस की, कि जब एक्टिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, जब सुकून से बैठे होते हैं तो फिर रिलैक्स होते हैं। बट यू हैव टू रियलाइज़, जो मैं हमेशा कहता हूँ, नो पन इंटेंडेड, कि होम ऑफिस काफ़ी हार्ड वर्क है उनका, और कोरोना वायरस की वजह से आई थिंक आजकल शॉर्ट स्टाफ भी हैं वो लोग। आखिरी बात जहाँ थोड़ी सी गलत कलामी होगी कि जो बच्चा यहाँ 10 साल पूरे कर लेता है वो पासपोर्ट अप्लाई नहीं करता,
آئی ڈو اپولوجائز کیونکہ وہ تھوڑی غلط بیانی ہو گئی آپ کی طرف سے. وہ پہلے رجسٹریشن اپلائی کرتا ہے, کیونکہ جب رجسٹریشن اپلائی ہوتی ہے بچہ رجسٹر ہو جاتا ہے, پھر اس کو پاسپورٹ ملتا ہے. تو ڈائریکٹ پاسپورٹ بچہ اپلائی نہیں کر سکتا. اس میں بہت بڑا ڈفرینس پتہ ہے کیا ہے سر؟ پاسپورٹ اپلیکیشن سستی ہے, رجسٹریشن آلموسٹ 1100-1200 کی اپلیکیشن ہے آلموسٹ, مطلب ڈونٹ کوٹ می دا ایگزیکٹ فگر, تو اس لیے اس میں بڑا ویریئنس ہے. اور پاسپورٹ کی اپلیکیشن ملتی ہے آپ کو پوسٹ آفس سے, اور یہ جو رجسٹریشن ہے وہ فارم ٹی ہے جو آن لائن آپ بھرتے ہیں. تو اس لیے میں تھوڑا آپ کو کریکٹ کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ پاسپورٹ نہیں, پہلے ہوم آفس آپ سے ٹھیک ٹھاک پیسے لے گا, رجسٹر کرے گا آپ کا بچہ ایز برٹش سٹیزن, الحمدللہ اف دے میٹ آل دا ریکوائرمنٹس اینڈ دا فارم ٹی, اور اس کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ. اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہمارا آخری سیشن ہوگا. I'll try taking calls اس سیشن کے اندر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی طارق بھائی, میرے دو سوال ہیں آپ سے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو 1998 میں انگلینڈ آیا تھا. جی ہیلو. اسائلم لیا تھا اور 2010 میں مجھے انڈیفینٹ لیو ملا تھا. اور بچے میرے ابھی تک پاکستان اسٹک ہیں اور بڑی کمپلیکیٹڈ سی لائف رہی ہے میری. کبھی کام ہے کبھی نہیں, کبھی ان امپلائڈ. تو کوئی ایسا آپشن ہے کہ جس سے بندے کی تھوڑی مثلا میری ایج ابھی 59 ہے کہ بچے کسی کوئی ایسا پاسبل طریقہ ہے کہ بچے میرے آ جائیں, یا میں وزٹ اپنی وائف کو بلا سکتا ہوں؟ کام بھی میرے پاس نہیں ہے ابھی. آلرائٹ, تھینک یو. دیکھیں سر, میں یہی آپ کا سوال ہوگا. دیکھیں پہلے تو میں عرض کرتا ہوں وزٹ ویزے کے اوپر میری جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ وزٹ ویزے کی ہے کہ پوٹ لک ہے. ہم اپنی طرف سے بیسٹ کاغذات لگا کے ٹرائی کر سکتے کہ وہ ویزا دے دیں, لیکن مجھے دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی اور ہی ان کا انٹرنل سسٹم ہے جس کی بیس پہ ویزا دیتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہنٹ یہ ملی تھی کہ ایک الگوریتھم ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں اور اس پہ کافی ہوم آفس کی نگیٹو ان کو پبلسٹی بھی اس پہ ملی ہے. تو بالکل وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اب قسمت ہے کہ وہ لگے نہ لگے, لیکن آپ اپنی طرف سے پچھلے میری شوز دیکھ لیں, میں نے بڑی ڈیٹیل میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وزٹ ویزے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس پر میں ابھی دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بالکل وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. دین ہوپ کہ ان کا وزٹ ویزا لگ جائے. نہیں لگتا تو دین آف کورس یو کین گو اینڈ چیلنج دا کیس ان کورٹ, بیکاز کبھی کبھی وزٹ ویزے پہ اگر نہیں لگتا تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے. فرسٹ اسٹیٹ ٹرائیبیونل میں تو نہیں, لیکن آپ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں اور آپ پی ایکشن پروٹوکال بھی کر سکتے ہیں بفور دیٹ جوڈیشل ریویو. تو اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو دیر شوڈ بی اے گڈ ریزن کہ ان کو آنے دینا چاہیے وزٹ ویزے کے اوپر آپ کی فیملی کو. سیکنڈ آپشن یہ ہے سر کہ ظاہری بات ہے کہ اگر فیملی ٹوگیدر ہے تو پھر آپ اپینڈکس ایف ایم کے اندر فیملی کو بلائیں گے. ایک اور امیگریشن رول ہے جو بچوں کو اکیلے آنے کے لیے بھی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشن یہ ہے کہ سول رسپانسبلٹی بچوں کی آپ کی ہو. اور زیادہ تر جو ویو ججز کا ہوتا ہے یا ہوم آفس کا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیرنٹ سروائیو کر رہا ہے اور ڈیورس بھی نہیں ہوئی ہے تو ٹیکنیکلی آپ کی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے بچوں کی, اور ڈیورس اگر ہوئی ہے تو پھر بھی شیئرڈ ہے انلیس ایکسکلوسیو آپ کو فل رائٹ ملے ہیں بچوں کی, سول کسٹڈی ملی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے پاس سول کسٹڈی ہے بچوں کی. تو اس سینس میں اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں تو بالکل آپ بچوں کو الگ سے بلا سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس کے اوپر آپ کو 18,600 نہیں ایڈیکویٹ مینٹیننس شو کرنی پڑتی ہے. انٹرسٹنگلی اس پہ 2.5 سال کا نہیں ڈائریکٹ بچوں کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. تو یہ سلسلہ ہے سر. تو
ٹرائی کریں کہ اگر کسی طریقے سے کچھ عرصے بعد آپ کی انکم ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے تو پھر آپ پوری فیملی کو بلا لیں، کیونکہ صرف بچوں کو بلانے میں آپ کو پرابلم ہی ہوگی کہ آپ وہ جو امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو شاید پورا نہ کر پائیں، بیکاز ہوم آفس اس کو بڑی سختی سے فالو کرتا ہے. اس میں ایک اور شک یہ بھی ہے کہ جی بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں فیملی کے، لیکن کیونکہ اپلیکیشن اتنی مہنگی ہوتی ہے اٹس گڈ کہ آپ ایسی اپلیکیشن ڈالیں جس میں ہائی پرابیلٹی ہے ویزا ملنے کی. لیکن ضرور کسی ایڈیکویٹ پرسن کے پاس، کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے مشورہ بھی لے لیں. تھینک یو سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عمران ہے. جی میں سے بات کر رہا ہوں. جی سوال ہے، میرے والدہ ہیں جو مدر ہے، میں برٹش سٹیزن ہوں اور میرے مدر جو ہے انڈین سٹیزن ہے اور وہ اکیلے ہیں. مطلب میرے 2 سسٹر ہیں لیکن ان لوگ بھی ساتھ میں نہیں رہتے، تو میں ان کو کیسا یہاں پر یو کے ایز اے پرماننٹ لے کے آؤں ایز اے ڈیپینڈنٹ. تھینک یو آپ کی کال کا. میں ساروں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو بلانے کے لیے تو پلیز مجھ سے پہلے رابطہ کر لیں. میں ایگزیکٹ لسٹ آپ کو دے دوں گا کہ ہوم آفس کی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ نے ٹو دا ٹی ان ڈاکومنٹس کو پرووائڈ کرنے اور اس کے بعد فائٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں. لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ ال ہیلتھ، ایج یا کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس یا پیرنٹ کا اب یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے ڈیلی کام کاج نہیں کر سکتے اور اب ان کو اس میں اسسٹنس کی ضرورت ہے. وہ اسسٹنس ہوم کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے اور نہ کوئی اور فیملی ممبر دے سکتا ہے، اور اس لیے آپ ان کو یہاں بلا رہے ہیں. اور کیا ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میڈیکل اوپینین کے لیے ایک ڈاکٹر کا یا کنسلٹنٹ کا ڈیٹیل اسیسمنٹ رپورٹ چاہیے جو آپ اپنی ہوم کنٹری سے دلوا کے دیتے ہیں. اس کے بعد ایڈیکویٹلی آپ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کر سکیں اور اکوموڈیشن آپ کے پاس ادھر ہونی چاہیے، تو پھر ان کو ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. کیونکہ یہ تھوڑی ایکسپینسو اپلیکیشن ہے، آلموسٹ 3,000 پاؤنڈ کی، لٹل اوور 3,000 پاؤنڈس. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ میڈیکل ایویڈنس کمپریہنسولی تیار کر لیں اینڈ گیٹ ریڈی فار دا فائٹ. تو بالکل یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اٹ آل ڈپینڈز آن دا کوالٹی آف یور ایویڈنس. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام بھائی. اوکے جناب، I just want to know, I came in this country in 1978 جی and I applied for that British passport and naturalization. For some reason they rejected that time. After that I applied again about 30 years back. That was something wrong with the paper, but I was busy in work. I never bothered to apply again, and I came on a marriage base here. Okay. So I want to know what position I am if I want to apply for the nationality and get the passport. All right, thank you so much, sir. Normally what happens, I mean, I'm taking a big assumption that you already have indefinite leave to remain. Now, normally when you apply for citizenship, which is the naturalization application, if the Home Office refuse your application, they have a very specific, they give a very specific reason why they've refused your application. And if you do not agree with their refusal, you could put a review against, in other words, you appeal or review against that decision. Now, in your case and in most cases, if they refuse due to good character, they give a date that after this date you can make a new application for naturalization. Now, I have not seen your previous refusals, so it's very important for you to go to a competent person, show the last refusal. They can have a look at the last refusal and then give you some guidance as to when you should make a new application for naturalization. Sometimes when I've seen a refusal letter, I could turn around and say, you should have appealed this, you should have reviewed the decision. But the person did not review the decision, then it's always good to just quickly make a new application, and then if they say no again, you review it. Sometimes it is something to do with your history, immigration history in the previous 10 years, and because 10 years have not lapsed because of that adverse history, then you tell the person to wait till 2025 before they make the application. But this is all speculation. You need to have a look at the refusal letter. So I think you should go to a competent person, show them the last refusal, and then they could tell you what is wrong with it, and then maybe hopefully give you advice when you go in person and see them when you should make the next application for naturalization. And I wish you all the best. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. جی طارق بھائی مجھے ایک دو سوال چھوٹے چھوٹے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ 10 ایئر پارٹنر روٹ میں جی وہ 3 دفعہ اپلیکیشن ان کی ہو چکی ہے. لاسٹ ٹائم میں اپلائی کر رہا ہوں ابھی صاحب. تو وہ ان کو لیکن انہوں نے جو کیا ہوا ہے وہ ایز اے پیرنٹ ان کو 3 دفعہ ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے. کوشچن آپ سے یہ ہے کہ فرسٹ آف آل FLRM از دیٹ دا رائٹ فارم؟ Can it be submitted online or on the paper? And lastly ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں انگلش ایز اے لینگویج، اس کے علاوہ بھی انگلش کی یا لائف ان دا UK اس طرح کی کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ کائنڈلی یہ 3 سوالوں کے جواب اگر دے دیں مجھے پلیز. تھینک یو بھائی. پہلی بات تو FLRFP ایپلیکیشن ہوتی ہے بیکاز جو M ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جو 5 ایئر روٹ کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ غلطی سے M 10 ایئر والے روٹ کے لیے بھی ڈال دیں گے نتھنگ ٹو پینک، وہ پھر بھی FP کو کنسیڈر کریں گے بیکاز امیگریشن اپینڈکس FM کو ان کو اوپر سے نیچے تک سارا کنسیڈر کرنا ہے. لیکن اگر کریکٹ ایپلیکیشن کی بات کریں تو FLRFP ہے، اس کو فل کریں. اگر کوئی بیچ میں غلطی بھی کرتے ہیں تو ہوم آفس اس کو آپ کے ساتھ ڈیل کر لے گا. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جب آپ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہیں. انگلش ٹیسٹ آپ کو بعد میں سیٹلمنٹ کے وقت دینا ہوتا ہے بٹ ناٹ جب آپ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہے. تو آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، ان کو کوئی انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں بیکاز وہ ابھی بھی 10 ایئر روٹ کی جرنی کے اوپر چل رہی ہیں. انگلش ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو 5 ایئر روٹ کے اوپر ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ارلیئر بھی تھی وہیں پہ پینٹنگ روٹ پہ جو ویزا ملنا ہے، تو میں نے آپ سے کائنڈلی پوچھا تھا ٹوٹل فیس کتنی جائے گی. اور دوسرا ایک اور کویسچن میرے مائنڈ میں آیا کہ ان کو نا جو سیکنڈ ویزا ملا تھا وہ بھی بچی کی بہاف پہ ملا تھا، تو وہ سارے گروپس جو ہیں ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. بچی کو کورٹ کے ذریعے اجازت ملی ہوئی ہے، ونس اے ویک وہ ملتے بھی ہیں اور ان کے پاس فوٹوگراف پروف بھی ہیں. ان کے پاس ڈائریکٹ ڈیبٹ سے وہ 20 پاؤنڈ پر ویک ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں اس بیٹی کو. وہ بھی ہائی لائٹ کر کے انہوں نے سیکنڈ ایکسٹینشن کے لیے بھیجا تھا. ابھی ان کی 3rd ایکسٹینشن جانی ہے. ٹوٹل کتنی جائے گی آج کی ڈیٹ میں؟ اور تیسرا ان کو نا دوسرے ٹاؤن میں ایک اچھی جاب آفر ہو رہی ہے. اسٹل وہ لوگ ایک ہی ٹاؤن میں رہتے ہیں، ایریا میں رہتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے موو کرنا چاہتا ہے اور کورٹ کے ذریعے اسے اجازت ہے ونس بچی سے مل بھی سکتا ہے اور بچی کو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے. وہ ریگولرلی مل رہا ہے، اس کے پاس ریگولرلی اس کے ساتھ فوٹوگراف کے بھی پروف ہے. اگر وہ موو کر کے ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں چلا جاتا ہے تو وہاں سے بھی وہ ایزیلی ونس اے ویک آ کے مل سکتا ہے بچی کے ساتھ. تو اگر وہ ٹاؤن موو کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا اگلے ایکسٹینشن کے لیے، کیونکہ یہ ایکسٹینشن تو ابھی 10 دن کے بعد ان کا ویزا جانا ہے ایکسٹینشن کے لیے. جی تھینک یو میم آپ کی کال کا. پہلی تو بات ہے آپ کو کلیریفائی کر دوں، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایز لانگ ایز وہ جو ان کو ٹائم الاؤڈ ہے اس کے اندر بچے سے مل رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. بالکل آرام سے دوسرے ٹاؤن پہ جائیں، بے شک کنٹری کے ایک کونے میں چلے جائیں. ایز لانگ ایز ریگولر بچے سے مل رہے ہیں، جو ایک رات بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ناٹ اے پرابلم. آپ کو پتہ ہے کنٹری بھی اتنی چھوٹی سی ہے، اس طرف جائیں 500 مائل ہے، اس طرف جائیں تو آئی تھنک 350 مائل ہے. سو ناٹ اے پرابلم میم. آپ کی وہ تھنکنگ بالکل درست ہے. آئی تھنک فیس اس وقت آلموسٹ اگر میں راؤنڈ آف کر دوں تو 2100 ہے بیکاز 1000 پاؤنڈ IHS کی ہے. آئی تھنک اکتوبر میں انہوں نے بڑھانی ہے لیکن ابھی تو آئی ہوپ وہ بیک ٹریک کر لیں، نہ بڑھائیں. لیکن 1000 ہے IHS اس وقت، اور جو اپلیکیشن اٹ سیلف ہے وہ 1052 اینڈ سم تھنگ پینس ہے. تو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں 2100 فیس ہے اپلیکیشن کی، دونوں چیزوں کی ملا کے. اور ڈاکومنٹ وہی سارے دینے ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن میں اپلائی کیے تھے، جو ابھی آپ نے ذکر کیا. چیک لسٹ آلریڈی آتی ہے جب آپ آن لائن فارم کو بھر دیتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو شو کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں. میں نے تھوڑی اب کوشش کرنی شروع کی ہے کہ تھوڑی ایکسٹرا انفارمیشن بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو دوں، جو کہ اب میں تھوڑی بڑھانی شروع کر دوں گا. بس آپ کا لو اینڈ سپورٹ چاہیے، اور ضرور شو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اب آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.